Maupay nga aga, mga kasangkayan, televiewers, followers itong G1 News TV ug sugad man itong G1 News at Entertainment TV. Yan ang adlaw amang katapusan apon ikasiyam nga nobinaryo nga misa para han pagpangandam para han kapatronan han Santo Rosario habong tuan giwan. Ang G1 News TV ug G1 News and Entertainment TV ang nagpapasalamat ang aton mga sponsors. For Peace Party List pinagi kan House Minority Leader Honorable Congressman Marcelino Nonoy Libanan, Congressman Christopher Shin Gonzales and Family, Verom Terra Geoscience Incorporated, Sangguniang Panlalawigan Member Honorable Mark Paul Gonzales and Family, Emer Mineral Resources Corporation, St. Jude Hospital, Giwanesan Samar, Dr. and Dr. Fernando Naputo and Family, Take Iron Resources Incorporated, Mary Ann Cabusura and Family, Antonia Migoy Hoko, View Heights Inn and BGS Consumer Goods Trading, Vice Governor Honorable Maricar Sison Gutisan and Family, Bincor Family, Hotel La Maria, Odivilas Lumber and Odivilas Group Corporation, Mr. and Mrs. Felix Opana Jr. and Family, Mr. and Mrs. Tarcisio Ranuco and Family, Mr. Alfredo, Merle, Jean Eliza, Mark Lawrence, and Matt Alfred. Amo to naton mga sponsors para naton live streaming din G1 News TV o G1 News and Entertainment TV para naton pag cover han primerong nobinaryo nga dain ang adlaw ikasiyam nga nobinaryo para han pagpangandam han Santo Rosario Fiesta habong tuan giwan. Yan na naman aton pamatian ngan pagkit-an an misa nobinaryo. Pirhen han Santo Rosario. Og didahin ni nga aton pagkatitirok, magsasalinuro kita han Santos nga Eucharistia, kapagpasalamat sa Dios, han iya mga buhat og hintim-os sida kay Kristo. Nga pinangungunahan na Reverend Father Pilahio Abuda, pagdayawa tayo sa Kristo nga anha aton, ug sarabat kita hin pagkanta han awit han pagtikang, alayon pagkabakdaw.
Hangaran hanamay, ug hananak, ug an Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo madahaiyo. Kabugduan, ani kitayana nagkakatitirok, in pagdayaw, pagpasalamat sa Dios, han nga tanan nga mga grasya nga aton nakarawat, labi na gud ang gasahan kinabuhi, pinaagihan panabang hanaton mahal nga patrona, ang mahal nga Birhen han Santo Rosario. Kabugduan ko hapag andam naton pagsauro, hini nga santos nga buhat, panumduma ug pagbasulita anay an aton mga sala. Salamat. Nagtutugan Nagtutugan ako, ako ang makagarahong nga Dios, ug hayo akon kabugtuan, kay nakasala ko hahuna-huna, pulong, buhat, o kapagpatibaya. Tungod han akon sala, han akon dako nga sala. Sanglit nangangamaya ako ka Santa Maria Birhen, hay mga anghel ug mga santos, ug hayo akong kabugtuan, ngay gampo ako niyo ha aton Ginoo nga Dios. kaluuyan unta kita han makagarahom nga Dios, pasayloon an aton mga sala, ngendadon kita ngadto han kinabuhi nga dayon. Amen. Himaya sa Diyos sa kahitasan,
Magampo kita, Ginoo, punaan amon kasing-kasing, hanimo gugma, ngan sugad nga ginpahayag nimo haamon, pinaagihan anghel, an pagkanihan imo anak, nga nahimo nga tao, dadaliwat kami, pinaagihan niya pagsakit, o kamatayon, ngadtuhan himayahan pagkabanhaw, niya nga buhi, og nagahadi, upod haimog han Espiritu Santo, hadayon nga mga katuigan. Alayon pamuruko. Yan na igpapahayag ang pulong Dios kanay sentro amoy Kristo nga presente didahini nga pulong. Pamati kita basi tumubok kita pagtuo ug pagsunod hayya. Pagbasa, hikang hanbasahan ni Barok nga manaragna. Amo ini ang pagkumpisal nga iyo pagbubuhaton. Matadong ang Ginoo nga amon Dios, kundi putos pa kami hinkaawod. Nga tanan kami ang mga tawo han Huda, ang mga naukoy ha Jerusalem, an amon kahadian, an amon mga punuan, an amon kapadian, an amon mga manaragna, nga nan amon kaapuy-apuyan. Puro ginpakaaluhan, kay nakasala kami han Diyos, nga amon Diyos, ngan sinupa kami han iya, waray kami mamati ha iya, umag-ukoy hingkinabuhi, sumala han iya mga sugo. Pikang han adlaw han paggawara han Ginoo, han amon kapoy-apuyan ha Ehipto, nga dayana nga adlaw, nagpadayon kami hin pag-ato ha iya, ngan waray kami mag-alang, hin pagsumpak ha iya. Hadto pa han pagawara han Ginoo, han amon kaapoy-apuyan ha Ehipto. Basi makahatag iya ha amon, hinusang nga hura, ngan malangbo nga tuna. Iya kami gintunglo, pinaagi kan Moises nga iya surguon. Nganya na, nag-aantos kami, tungod hadton nga mga pagtunglo haamon. Diniri kami hin pagsugot han pulong han Ginoo nga amon Dios. Nga iya
ginhimang raw haamon, pinaagihan mga manaragna. Ginbuhat lugod namon nga tanan an amon karuyag, nga nagpadayon kami han amon kalugaringon, nga magraot, nga mga paagi. Dinangop kami han iba, nga kadiyos-diyusan, nga nagbuhat kami han mga butang, nga napupungtan han Ginoo. An pulong han Ginoo. Salamat sa Diyos. Aniyo baton, kalwasa kami Ginoo, tungod hanimaya han imong ngaran. Talwasa kami Ginoo, tungod hanimaya han imong ngaran. Kalwasa kami Ginoo, tungod hanimaya han imong ngaran. Ginoo, tungod hanimaya han imong Diyos ko ginsulunghan mga hintil, ang tunahan mo mga tao. Hugawan niran mo baraan nga templo, ngan ginbayanan ni Jerusalem nga bungkag na. Ginbayan nira nga kaununan katamsihan, an mga lawas sa nimo mga tao. Para nilas nga kamananpan, an mga lawas, animo mga surugon. Ginpawas ni rasuga din tubig, ang duguan ni mga tao, inawas ang dugo sugad din tubig, habugos nga Jerusalem. Ngan waray na salin paglubong ng mga minatay, ginintrimisan kami ang mga nasod, palibot namon. Gintitinawan ngan ginuyan-uyan kami nira. Tubtub sa nimo kasinamon o Ginoo, kanayunan ba, magpapadayon ba paglaga, sugad hingkalayuan nimo kasina. Ayaw kami pagkastiguhan, tungudan mga sala, hanamon kaapoy-apuyan.
kundi kaluy kami na. Kay waray nagud kami paglaom. Buligi kami o Diyos, ngamon magdaralwas. Tungudan nimo kalugaringon, nga kadungganan. Bawiya kami, ngan pasaylua namun mga sala. Basi pagdayawon ka, han mga tao. Kalwasa kami Ginoo, tungudan himaya han imong ngaran. Alayon pagkabakdaw para ang santos nga ebanghelyo. An Ginoo maadaha iyo. Pagbasa ti kangan santos nga ebanghelyo, sumala kan San Lucas. Nagsiring hi Jesus, kamakaharadlok an mahinanabo haimo Corazin, kamakaharadlok an mahinanabo haimo Betsaida, kun an mga milagro nga ginbuhat din niya imo, didto pagbuhata hatiro og Sidon, maiha na unta nga liningkod an mga tawo didto, nagbado hinsako, nga nagsabrag hinagbon hairangahaw, hinpagpakita nga nagbasol na herahan ira mga sala. Mas kaluluuyan pa han Dios ang Tiro ug Sidon kay haiyo haadlaw han paghukom. Ngan para haimo Kapernaum,
Karuyag buba magundong han imo kalugaringon ngadto ha langit, ilalabog ka ngadto ha impyerno. Nagsiring Jesus sa iya mga tinunan, namamati ha akon, an bisan hin-o nga namamati ha iyo. Nasa likway ha akon, an bisan hin-o nga nasa likway ha iyo. Nga nasa likway han nagsugo ha akon, an bisan hin-o nga nasa likway ha akon. Kabugtuan an ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawan ka, Kristo. Padre Anton, mga kabugtuan kida ka ni Kristo, maupay nga antipisperas ha iyo nga tanan. Antipisperas na, pero bangin waray pa kamo mangumbida hit iyo sapit. Kumbida halaan na iti sapit yan na, ano? Bahin kamo hingalimot. Pero kung waray kamo imbita ha, sigurado ako, diri kamo mabubuklo. Kadala kamo ha kumbento. Ano, Father Anton, may damanada ni Yohanda. Pero kung waray pagsarado nala kamo. Balitaw, iton pakiana, ano nga klasihin katilingban o komunidad, iton aton hinmumutangan, yana nga panahon. Kabugtuan, an aton ebanghelyo, nagsusumat nga ginsaway ni Jesus ang mga tao ha Corazin o Betsaida tungod kay waray hiram magpakita hin pagbag-o kahuman niya pagtutdo o paghimo hin mga milagro didtohan ira distrito, didtohan ira lugar. Kay ano daw la? It is very hard for people to admit that they are wrong. They insist to be right in their wrongness. So they did not change. Waray hirap pagbag-o. Nakada na Jesus sa ira bungto, nagtutdo, naghatag, nagpakita in mga milagro. Pero ano ang response? Ang mga tao, waray. Waray hirap pagbago. In other words, waray nira tagi in importansya ang pagduaw han Dios haira. Ini nga makusganon nga pagsaway ni Jesus in nagsusumat hindako nga pahimangno para haaton nga tanan. Iton mga Pilipino in gingasahan, gingrasyahan, inwaray sama kamaupay nga pagtuo. Ita in nag-uusaan nga Kristohanon nga nasod habugos nga Asia. Pero makaarawod la kay kita iton nangunguna nga corrupt nga country, ano? Katoliko kita, yes. Kristiyano kita. Pero kay ano sugat? Kay ano nga talamak iton korupsyon dinhi haaton. Sugad iton yana sikat iton flood control projects. Ghost projects. Panahon ni Duterte, extrajudicial killing. Pero katoliko kita ha nga country.
Mga Kristiyano kita. Ano daw la kasugad? Kabugtuan ko didakan Kristo, iton pakiana nga hawhaaton, hain na an aton pagka-Kristiyano o pagka-Katoliko. Siring pangani ni Jean Venier, siring niya, a Christian community should do as Jesus did. Propose and not impose. Its attraction must lie the radiance cast by the love of one another. Amen. Alayon pagkabakdaw. Magampo kita sa Dios basi an eroy niya, nga iya igintugon nga eroy manliwat naton. Magpadayon han iya himahigugmaon nga panimangno haaton. Anaton baton, dungga kami Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Tungod han mga tinubyanan, han katoliko nga simbahan, an Santo Papa, anaton obispo, kapadian ug mga diakono, nga anira kinabuhi, may subay han kinabuhi ni Maria, usa nga tinuod nga tinun-an han Dios, magampo kita han Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Tungod han mga nangungulo, han mga kanasuran, labi na ang Pilipinas, nga magpabilin hira nga matadong, mainilubon, ug madinasigon, didahan ira mga turumanon, magampo kita han Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Tungod ang mga biktima hin mga kalamidad, kakablasan, sakit, pagtalumpigos ug panlupig, nga anong mga nawawarayan hin paglaom ha kinabuhi, nga pinaagi han panabang han mahal nga berhin, pakusgon og lipayon hirahan ka makagarahom, magampo kita han Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Tungod liwat haaton nga tanan nga natuo han pakigusa haaton ni Kristo, didahan aton pagsaurog hini nga santos nga misa, nga angugma ni Kristo, mahikit-an didahan aton mga gawi ug mga buhat, magampo kita han Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Tungod man liwat han nga tanan nga naghihingyap hin bag-o nga mauruupay pa nga kinabuhi ug gawi, nga magkaada hirahin hugot nga pagtapod han grasya sa Dios, sugad han pagtapod ni Maria Santissima, magampo kita han Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Pamatia amay namon nga Dios, ini nga mga pagampo, nga hadako nga pagtapod o pagtuo, ginahalad namon, pinaagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Alayon pamoroko. Kay naandam naman kita pinaagi han pamati ug pamalandong han pulong han Dios, mabalhin na kita ngadto han liturhiya han Eucharistia. Dinhi magkukolekta kita para aton buligan ang mga ministro ug mga bruhaton han parokya. Upod an aton iba nga mga halad, aton dadadon ang tinapay ug bino, basi himuon nga presensya ni Kristo, agud ibalik nga niha aton kumuupahan Dios, pagbalyohan aton makasasala ang kinabuhi. Titikangan naton ini pinaagi han pagkanta han paghalad.
Alayon pagkabakdaw.
kabugduan, pagampo kamo nginin aton halad, garawaton, han Diyos amay nga makagarahom. Karawaton untahan Ginoo ini nga mga halad, tikang haymo mga kamot, kapagdaya o paghimayahan niyang aran, haatong kapulsanan o kaupayan han bugos nga simbahan. Ginoo, gindadayaw namon pagdumdum, han iroyhan imo anak, ini nga sakripisyo nga amon ginkaurusahan, magahimon tahaamon, nga waray pagkatapos nga upaha imo, pinangangaro namoy nini, pinaagi ka ni Kristo nga amon Ginoo. Ang Ginoo ang ayog sa danggod, nga magpasalamat kami haimo, didahini nga pagsaurog, hanbaraan nga an amon tingog, mahitampunta, hanira mga pag-awit, didahin waray hunong, nga pagsiring. Alayon pagkaluhod. Santos ka nga gayud Ginoo, burabod han nga tanan nga kahingpitan. Sanglit na nga ngamuyo kami, nga ipalusad mo ani mo Espiritu, basi a santoson ini nga mga halad, ngan tungod haamon, mahimuon ka nga lawas, ug dugo ni Kristo nga amon Ginoo. San uniya itubyan hakamatayon an iya kalugaringon, kinuha tinapay, nga nagpasalamat haimo, iya ginpinit-pinit, ihinatag han iya mga tinunan nga nagsiring. Karautan niyo, ngan kaon kamo nga tanan hini, kay amo ini an akon lawas, ngigtutubyan tungod haiyo. Sugad man, kahumanhan pa ni hapon, iya kinuha ang kalis nga nagpasalamat liwat haimo, ihinatag niya han iya mga tinunan nga nagsiring. Karautan niyo, ngan inom kamo nga tanan hini, kay amoy ni anirimnan han akon dugo, ang dugo han bag-o, ug waray pagkapapas nga ginsaaran, ngig uula tungod haiyo, ug han nga tanan nga mga tao, basi mapasaylo ang mga sala, buhata ininiyo nga hinumduman haakon.
Igtuganta ang misteryohan pagtuo. Hapagdumdum, haniya kamatayon ug pagkabanhaw, amon ginahalad ha imo Ginoo. Ininga tinapay han kinabuhi, ug irimnan han kataluwasan. Hapagpasalamat ha imo, kay ginpakatakos mo kami hinpag-atubang, ug pag-ataman ha imo. Nangangamaya kami ha imo, nga kami nga tanan, nga nagsasasaro han lawas ug dugo ni Kristo, magkaurusa, pinaagi han gahom, han Espiritu Santo. Ginoo, hinomdumi ani mo singbahan habugos nga kalibutan, nganing pitahiya dida hapaghigog maay. Pod kan Leo amon Papa ug kan Crispin amon Obispo, ug hanya tanan nya kinarawat han sakramento han orden. Hinomdumi liwat an amon mga kabugtuan nga pinahuway na, punuhin paglaom nga hera mababanhaw. Pasud lahera ug hanya tanan nya mga minatay nga dahing kapawa han imo himaya. Kaluoy kami nga tanan, base matakos kami makaangbit, han kinabuhi nga dayon. Upod han baraan niya Birhen Maria, eroy han Dios, han baraan niya Jose e esposo, han baraan niya mga apostol, ug hanya tanan niya mga santos nga nakalipay ha imo, hanga tanan niya katuigan. Itugot niya magdaig ug maghimaya kami ha imo, pinaagi kaniso Kristo nga imo anak. Pinaagi ha iya, dida ha iya upod ha iya, dida ha pagkausahan Espiritu Santo, ha imo an nga tanan nga himayo pagdaig, makagarahom nga amay, hadayon nga mga katuigan. Alayon pagkabakyaw. Kay ginpasaylo kita hanamay, pagiparupasaylo kita hinkinasing-kasing dida hapag siring.
Bawia kami Ginoo hangatanan nga karatan, tagi kami hinkalinaw, hini nga mga adlaw, basi pinaagihan panabang, han imo kamaluluyon, dayuday mahigawas kami hansala, ngan mataluwas kami hangatanan nga kasamukan, samtang malipayon kami nga nagpapamulat, han pagabot ni Jesu-Kristo nga amon manunubos. Ginoo Hesukristo, kay nagsiring ka man han imo mga apostol, an kamurayaw ibibilin ko ha iyo, an akon kamurayaw ihahatag ko ha iyo. Ayaw asay pagkulawi an amon mga sala, kundi an pagtuohan imo simbahan, ngan sumalahan imo kaburudon, ihatag ha amon, an kamurayaw pagkaurusa, ikaw nga buhi og nagahadi, hadayon nga mga katuigan, Amen. an kamurayaw han Ginoo, dayuday madaha iyo. Kabugduan, ipakita tayo na ang kamurayaw nga naghahadi diniha aton. Peace. Alayon pagkalugod. Kabugduan, iini ang kordero han Dios nga nagkukuha han mga salahan kalibutan.
baraan aton gintatawag, ini nga santos nga panihapon. Ginoo, diri ako takos sim pagkarawat ha imo, kundi pagluwas lahin pulong ngan mag-uupay ako.
Alayon pagkabakdaw. Magampo kita, Ginoo, kami nga kinarawat hininga langit nun nga sakramento, nangangamuyuhan nimo kaluoy, basi ini nga amon pagsaurog, nga malipayon, han Birhen Maria, magagsubad kami haiya, ngan matakos unta kami, pagkabot, han misteryo hanamon pagkabanhaw, pinaagi ka ni Kristo nga amon Ginoo. Salve.
Ora pro nobis Santa Dei Genitrix. O significamos non solibus Oremus. Omnipotens sempiterni Deus, qui gloriose Virginis Matris, Maria corpus sit animam, Odinium filitui habitaculum, efficiem mereretur, Spiritus Sancto, cooperante preparasti, Daud cuius comemoratione leitamur, ius pia intercessione, ab instantibus malis, ida morte perpetua leveremur, per iundem Christum Dominum nostrum. Divinum auxilium maniet semper nobiscum. Amen. Alayon pamoroko. Maupay nga anti-bisperas sa iyong atanan. Sa do'y hatag iton final blessing ni Father Pelpel, karay ko maghatag hin pasalamat, hin pipira nga mga tao. Siyahan, anaton mga liturgical ministers, yan ang adlaw, anaton salamat, anaton mga prayer leaders, anaton commentator, anaton mga nagbasa, mga lektor, anaton mga samis, anaton nagbasahan pagampuhan bungto, anaton choir, anaton servers, anaton mga lay ministers, anaton mga offerers, ngan haiyo nga tanan nga tinambong hini nga aton santos nga misa, damo po nga salamat. Kaduha, damo daman po nga salamat han aton mga sponsor, yan ang nga aton santos nga misa, ang Barangay Hollywood, Barangay Campuyong, Barangay Trinidad, Tobabaw Island, ang Barangay San Pedro, Barangay Kulasi, Barangay Pagbabangnan, Barangay Bitaugan, Barangay Suluan, nganhan Barangay Habag. Gidadamo ipo nga salamat. Tagi naton hin palakpak. Ngan damo daman po nga salamat han aton Mass Presider yan nga aton anti-visperas si Father Pelpel usa nga miyembro hiton team ministry hiton parokya hiton Saint Anthony of Padua Parish ha Suluan. Padre, damo po nga salamat han imo pag-preside ngan paghatag hin maupay nga pamalandong. Finally, announcement an aton financial report para han aton ika-8 day novena mass and thanksgiving kakulop. Han aton novena mass inabot po hin 13,424 pesos. Ang aton thanksgiving mass 11,256 pesos. Total of 24,680 pesos. Damo po nga salamat. Alayon pagkabakdaw. Ang ginumadaha iyo. Ngan bindisyonan kamun makagarahom nga disamay, anak, ugan Espiritu Santo. Human na an misa, balunan niyo ang kamurayaw ni Kristo.
Mga kasangkayan, otro maupay nga Marcelino Nonoy Libanan, Congressman Christopher Shin Gonzales and family, Verom Terra Geoscience Incorporated, Sanggo ng Panlalawigan member Honorable Mark Paul Gonzales and family, Emer Mineral Resources Corporation, St. Jude Hospital at Giwan Eastern Samar, Dr. and Dr. Fernando Naputo and family, Take Iron Resources Incorporated, Mary Ann Kabusura and family, Antonia Migoy Hoko, View Heights Inn and BJ's Consumer Goods Trading, Vice Governor Honorable Maricar Sison Gutisan, Bincor family, Hotel La Maria, Odivilas Lumber and Odivilas Group Corporation, Mr. and Mrs. Felix Opana Jr. and family, Mr. and Mrs. Tarcisio Ranoco and family, Mr. Alfredo, Merlin, Jean Eliza, Mark Lawrence, and Matt Alfred. Aton mga live streaming sponsors, parahan nobinaryo nga misa, parahan pag salinurog, han kapatronan ng Santo Rosario, habong tanggiwan, damo nga salamat ngan maupay nga aga.